नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानंतु काहींकि ना एही भिडियो रे आपणकर संपूर्ण मे मासटी केमिति रहिबो ग्रहमानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाइबा पाई जाउछि सेही विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। देखंतु एही मे मास रे 4टी शुभ ग्रहकर हेबाकु जाउछि परिवर्तन। 11 मे रे मंगल आसीबे मेष राशि को बा स्वयं राशि को। 14 मे रे शुक्र गोचर करिबे मिथुन राशि को बा आपणकर धनर भाव को। 15 मे रे सूर्य एवं बुध गोचर करिबे वृष राशि को बा आपणकर द्वादश भाव को। जेउ गृह रे रही बुधादित्य राजयोग बनाइबे तेणुकरी एही राजयोग कारणरू आपणकर भाग्य देव आपणकर साथ एवं पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पाई जाउछि कारण एही मे मासरे आपणक राशि रे एही राजयोगटी आपणकर धनर भाव रे हेबा पाई जाउछि जेउ कारणरू आर्थिक स्थिति रे हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणकर किछि ना किछि अभिलाष निश्चित भाव रे पूरण हेबा पाई जाउछि एवं अनेक गुड़िए दिगरु आपणकु लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मे मासर केबेठारु केउ क्षेत्र गुड़िकरे एवं की प्रकार परिवर्तन हेबा पाई जाउछि एवं सबुठारु मुख्य कथा हेउछि कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एही वीडियो माध्यम रे आपण को जणाइबी। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर मिथुन राशि हेले मध्य नक्षत्र अनुଯାयी की क्षेत्र रे की प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु मिथुन राशि रा 3टी नक्षत्र रहिछि मृगशिरा मिथुन आद्रा मिथुन एवं पुनर्वसु मिथुन। सर्वप्रथम जानिबा मृगशिरा मिथुन बा 5/3 मिथुन राशि रा व्यक्ति विशेष मानकर मंगल अंशरे बा मंगल महादशारे जन्मग्रहण करिथांती। नक्षत्राधिपति हेउछंती मंगल विराजमान करिछंती 10म भाव रे बा कर्मर भाव रे। 11 मे रे एकादश भाव को गोचर करी स्वयं राशि रे विराजमान करिबे जो कारणरू आर्थिक स्थिति रे आसीबा बड़ परिवर्तन। जदि आपण माने चाकरी रो संधान रे रहिचंती चाकरी पई चेष्टा करूछंती उभय सरकारी चाकरी हेउ किंबा प्राइवेट चाकरी हेउ आपणकर 11 मे परठारु अत्यंत शुभदायक फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर किछि परीक्षा रहिछि इंटरव्यू रहिछि एंट्रांस रहिछि चाकरी पई तेबे आपणकर सफलता मिलिबार संभावनाटी अत्यधिक रहिछि। ता सहित जदि आपणकर दीर्घ दिनर अभिलाष रहितला मनस्कामना रहितला
ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପରିଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଋଣରୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଶୁଝି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶି ବା 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାହୁ ଅଂଶରେ ବା ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ସ୍ୱରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ବିବାହରେ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜାତକରେ ବିବାହର ଯୋଗ ଆସିଲାଣି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ସହିତ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ 14 ମେ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ହେବାଠି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆଣିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଗୁରୁ ମହାଦଶାରେ ବା ଗୁରୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଭାବରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କେସ୍ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ କିଛି ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘରର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିସିନ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ
किंबा आपणक क्यारियर जदि परिवर्तन चाहूले तेबे मध्य आपणक पई सुवर्ण सुयोग गुड़िक प्राप्त हेब। बुध सूर्य एकत्र द्वादश गृह बुधादित्य राजयोग बनाउथिबारु आपणक पई निश्चित भाव में शुभ अनुकूल प्रदान करिवे। सबुपरे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रतिदिन प्रभु बुधंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु एवं गुरुवार दिन गोमाता को किसी खाद्य खाइबा पई दियंतु किंबा बुधवार दिन गोमाता को चारा खाइबा पई दियंतु। ता सहित माता दुर्गांकर उपासना करने सहित बुधवार दिन प्रभु गणेश पाखरे लड्डू एवं दुब घास अर्पण करंतु। आर्थिक स्थिति जदि आपणकर खराब रही श्री सूक्तम पाठ करंतु किंबा माता लक्ष्मींकर 10 नाम जप करंतु। आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।